Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello there. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So today, I think if we count, we are in the sixth meeting, and then today we have 23 students come in our class through Cybex Cisco WebEx meeting for teleconference application. So I think the previous meeting I have sent you through LMS learning management system, our material for several meetings. Jangan jadi ngangi. So, before we start, I will mention your name by this application. Jadi ada di luar, di daerah mana saja semua ini deh? Sidrap rata-rata? Daerah luar jangkauan Kak Sesar. Luar jangkauan anak Indrekang, di mana lagi? Tadi pindah Sar. Baruku Sar. Makassar. Makassar. Gafir Sar. Batas Salo. Mondok kampung ini. Oke. Bodi Sar, Kota Bodi. Makassar. Kita lihat jelas di layar deh ya. Kelihatan Ji? Lambat Sar. Hah? Sar. Gelap? Kelihatan. Oke. Sartika semakin gemuk nih. Iya Sar. Semakin gemuk tinggal di kampungnya. Lagi rambutan Sar. Emi juga. Anti juga. Alhamdulillah. Oke, Aswin hadir gak? Coba Aswin lambaikan tangan. Tadi Sar. Ada Aswin? Abrar? Ya. Abrar? Ada Abrar ya? Aswin ada ya? Oke, Aswin. Oke. Abrar? Oke, yes sir. Faisal Alda, Present Sar. Anjali. Present Sar. Oh iya, semakin lebar kok Anjali. Anti Armayanti. Present Sar. Oke, ada tadi Arma tadi. Ardianti. Ardianti ada. Nanti bisa connect Sar. Kalau Ardianti. Tapi sementara sekarang. Iya Sar, sementara. Oke. Arista. Reski Nur. Noras Kiarista. Nur. Ada. Enggak ada kapan, Sar. Enggak masuk ya. Oke. Arma tadi 2 kali deh. Sar. Oke, Nur Haida. Aswin 2 kali juga mungkin bikin akun. Azmi. Nurmiati. Siapa? Syamsudabi ada? Ada Sar. Ada? Sule, Mana Syamsudabi? Ada Sar. Fajar. Hadir Sar, ada aku Sar, ada aku. Oh, saya kira aku ada. Firda. Hadir Sar. Indar. Hadir Sar. Islamia Jaya, oke. Rahmatullah. Hadir Sar, Rahmatullah hadir. Saya kira dia laki-laki ini. Perempuan Sar. Oh, apa ada M-nya? Holiday. Mansur, Nur Alicia. Minarti. Bisa. Minarti. Ada. Mona. Hadir. Nah perempuan itu. Masa disekikan anak. Hadir Sar. Kan bisa dipantau di sini di kameranya tuh. Nur Faika. Ratna. Ada sama nama aku. Reski. Oke, ada Reski tadi.
Rosdiana? Tidak ada. Siapa, Sir? Rosdiana. Aulia. Aulia. Rosdiana Aulia. Ih, mana? Siapa, Sir? Sartika. Nggak ada. Dia lagi dengan Aulia. Hadir, Sir. Oh. Hadir. Topik Muhammad Rifki Topik. Rifki. Wulan. Yasir, ada Yasir ya? Tidak ada, piku dengar suara yang tadi. Yasir. Hah? Kasih. Wih, siapa ya? Ayam ketawa itu bagus dibawa di kampus. Jenis. Ih, siapa di Makatang? Rina. Oke deh ya, sudah ada beberapa. Sudah ada beberapa di sini. Ada juga saya, Sir. Ada, sudah mi di absen. Oke, baik. Pada pertemuan ini kemarin pada saat pertemuan pertama kemarin saya sudah bagikan. Pada hakikatnya mudah-mudahan ini sudah 12 lembar ini adalah rangkuman secara sistemik yang saya sudah bagikan terkait target pencapaian kita di mata kuliah English for Phonology. Nada pakai komputer? Pakai HP? Nada. Ada kayaknya tadi itu peringatan, ada yang low kayaknya baterainya mungkin situ. Oke, ini target kita kemarin adalah pertama sudah Arma sudah juga tadi. Wih, mau patungan tadi ayam tuh. Jadi ini mudah-mudahan bisa kita hafal, kita kuasai posisi tabel-tabel ini. Yang pertama itu ada pada posisi manner of articulation. Yang kedua itu adalah place of articulation. Jadi ada dua, mudah-mudahan itu sudah dikuasai karena nanti ujian kita akan masuk nanti ke situ. Ada beberapa kata baru kita jelaskan supaya kita bisa nanti supaya ujian nanti bisa lancar untuk kemudian lanjut di dosen berikutnya. Sebagaimana yang sudah saya bagikan di manner of articulation itu ada stop, ada bunyi voiceless. Jadi di stop, jadi ada 5, ada namanya, ada stop, ada prekatif, ada aprekatif, ada nasal, ada liquid, dan ada glide ya. Jadi di stop itu ada namanya suara voice dan voiceless. Voiceless itu kalau voice itu yang bergetar di sini. Kalau seperti nasal misalnya jadi suara yang videonya kemarin saya sudah linkkan di psikologinya ya. Di psikologi kemarin saya sudah linkkan untuk materinya. Yang ini beberapa saya lihat sudah download. Yang berikutnya untuk prekatif, jadi bunyinya itu bunyi voiceless untuk di stop itu adalah peh dengan beh. Jadi yang beh itu adalah bergetar voice-nya, yang peh itu adalah voiceless. Jadi kalau mau menguji itu di depannya orang peh, ada ledakan, ada plosive, dia plosive ya. Stop atau plosive, ada ledakan. Peh, peh, beh. Berikutnya ada place of articulation. Place of articulation di sini ada 7. Yang pertama adalah bilabial. Yang berikutnya adalah ada namanya labiodental. Berikutnya ada dental, ada alveolar, ada palatal, ada velar, dan ada glottal. Jadi latihan-latihan di rumah
cari kamus, beberapa kamus Oxford, ataukah Hasan Sadili yang warna pelangi itu sudah recommended untuk kemudian nanti dihafal itu model-model pronunciation-nya untuk fonetiknya. Jadi Belajar sih mau Kak Ica. jadi saya ulangi, kalau bunyi stop itu ada 6 deh ya. Jadi kita hafal begini modelnya. Yang kalau bunyi plosive ada p, b, t, d, k, g, k. Jadi itu voice itu maksudnya tidak ada tenggorokan itu di sini tidak bergetar. Ya. Kalau yang voiceless itu tidak ada getaran di sini. P, p, b. Jadi itu stop itu maksudnya plosive ada ledakan. T, 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 d. G, misalnya G, glotal. Misalnya P, put, B, misalnya bat, T, misalkan T, D, misalkan dental. Seperti itu. Berikutnya jadi ini posisinya deh ya. Jadi ada ini place of articulation itu adalah posisinya. Jadi huruf untuk fonetik. Untuk fonim p dengan b dia berada pada plosive, jadi dia caranya meledak plosive, dan posisinya dia di depan itu kan ada kemarin yang rongga ya yang kemarin saya sudah lihat kan ini. Mana biasanya Kak Ica? Ini ya, ini dia. Jadi ini gambarnya yang kemarin saya sudah kirimkan. Nah, maksudnya ini posisi nomor 1 bahwasanya itu bilabial itu place of articulation. Maksudnya posisi produksi suara itu dia produksi bunyi dari fonem itu dia berada dari bilabial di depan. Ini p, b, bibirnya yang meletup ke depan. Ini yang 2 labiodental, dia posisinya di gigi atas. Kalau dental ini di nomor 3, ini di ujung lidah, tip of the tongue dia ke sini. Nomor 4, 5 dan seterusnya. Dia semakin di belakang dia semakin di posisi produksi fonemnya itu semakin ke belakang juga. Itu kan yang kemarin saya sudah di Nah, seperti ini ya. Oke. Berikutnya di bunyi prekatif. Jadi bunyi prekatif, jadi huruf p, b, t, d, k, g itu dia adalah bilabial. Dia ada ledakan ketika kita ucapkan itu meledak dia. Bukan meledak apa ya? Istilahnya ada hempasan angin yang keluar plosive dari suara kita, dari bibir kita ya. Berikutnya ada prekatif. Prekatif itu dia berada place of articulation-nya pada labiodental, dental, alveolar, dan palatal serta glotal. Jadi misalkan bunyi F dengan V seperti ini, V ini kan itu F dengan V, bibir atas ketemu dengan bibir bawah baru bergetar dia. V, F, D, Z. Ada ya syah, Z. The syah misalkan she, I see, sushi, I see, sushi. Misalkan I see Susi sitting in the shoe, the shoe, syah, shoe, shine, shop. SH kalau misalnya di kamus-kamus biasa kita lihat itu SH. Ratna kenapa? Tapi mic di off kan mic-nya saja, yang lain deh tuh. Nanti kalau mau bicara kita klik yang kita klik kembali tuh. Oke, berikutnya jadi mudah sebenarnya deh kalau kita sudah kuasai ini
ada namanya place of articulation, yang berikutnya ada manner of articulation. Ini sudah kita kuasai nih bunyi-bunyi yang ada di dalam. Tinggal nanti bagaimana di fonologi keduanya, nanti fonologi 2, bagaimana stresnya, bagaimana nanti linkingnya dan seterusnya. Jadi kita ada pengenalan dulu bagaimana itu fonem yang terdiri dari place of articulation dengan manner of articulation. Jadi berikutnya ada aplikatif. Aplikatif di sini ada j dengan ja. Jadi misalkan apa ada January. Tadi bunyi-bunyi kemarin coba kita lihat. Saya lihat contohnya. Untuk apa? Dilihat ya layarnya. Sir. Nah, coba dilihat anunya. Yang International Phonic Alphabet ga? Sir? Dilihat di layar ini ya, Dek. Ini. Tidak ada suaranya, Sir. Tidak ada suaranya, Sir. Tidak ada suaranya, Sir. Nanti saya kirimkan. Yang International Phonic Alphabet ga? Betul. Oh iya. Jadi kita lihat saja model bibirnya. Ada dulu nak keringkan. Betul. Misalnya voice, sing, both, misalnya both, misalkan this, itu tadi yang dia voice ya, voice, the, ini voiceless, si, misalkan ini voice, ini zoo, ini voiceless, she, sure, ini voice, ini measure. Ini nasal dia no. Ujung lidah berada di belakang gigi belakang. Gigi atas. Ha. Lip. Le. Run. Wah. Misalkan we. Ya. Saya yes. Jadi bukan yes. Seperti itu. Ada contoh berikutnya lagi. Ini vowel ya. Hey there, it's Hadar and this is the Accent Sway. Today I have a different lesson for you and that is because I have my magic let's always unstrap. Ini vowel. Jadi untuk konsonan tadi sudah mungkin ada yang mau ditanyakan deh. Yang jelasnya ini mirip kalau ada pernah kemarin lihat itu tabel 4 tabel untuk tenses yang 4x4 16. Mirip modelnya nih. Dia satu tabel namun kemudian ketika kita kuasai itu 16 tenses sudah mudah sekali dihafal. Jadi mirip juga sebenarnya untuk classification of consonant phoneme. Itu kalau kita kuasai ini deh, di mana posisinya misalkan dia plosive atau stop. Itu jenisnya apa saja? Oh, kalau dia place of articulation maka bunyinya itu adalah f, b. Kalau dia dia plosive, dia place-nya untuk alveolar maka dia adalah t, d. Jadi kalau posisinya sudah dihafal itu sudah pronounce fonem yang kita produksi dalam sistem suara kita ini sudah saya yakin sudah bagus. Ada yang mau ditanyakan untuk konsonan? Jadi international IPA ya, International Phonetic Alphabet. Jadi misalkan ini contohnya kalau F fast. Jadi dilihat itu yang terakhir ini yang modelnya ini. Misalnya fast. Kalau ada titik 2 ini itu agak ada panjangnya sedikit. Ada breath, ada theme, ada bath, ada think, ada healthy.
Ditanya saya kalau ada yang mau ditanyakan deh agak-agak pusing. Yang pada hakikatnya bahwa komponen yang kita ingin kuasai pada beberapa pertemuan kemarin, mulai pertama sampai untuk tatap muka mungkin sampai di 6, nanti dituju untuk persiapan kita meet untuk terkait place of articulation dengan manner of articulation. Jadi kalau sudah dikuasai ini insya Allah sudah. Samsul Dabdi, kenapa rusak mikrofonnya? Mikrofon apanya rusak? Ada yang mau ditanyakan? Lagi nih mata mati kampai. Oke, berikutnya. Jadi ini tadi, ini contoh yang di kamus, yang saya hanya cut dari kamus ini. Contoh untuk konsonan dan vowel. Jadi yang mana sih bunyi konsonan? Besar Ji, dilihat deh ya, besar Ji. Oke, Sir. Besar, oke. Ini. Besar, Sir. Ya besar sih sir. Ini ada, ini ada misalkan di konsonan tadi ada pen, bat, tea, did, hat, got, chain, jam, fold, fan, thin. Jadi misalkan sama mas tahu, biasa orang kalau bilang mas tahu, thin, this, misalnya father, jadi bukan ada tapi father, so, zoo, jadi dia bergetar, bukan zoo tetapi zoo. I want to go to the zoo. Shoe. Nah, kalau shoe itu sha, ya shoe, berarti dia adalah sepatu ya. Ada juga vision, ada hat, ada man, kayak apa? Man, kayak man. Ada di antara e ke a ya, man. Ada no, jadi bukan no, tapi no. Do you like it? No. Jadi bukan no tetapi no. Ada sing, ada leg, ada red, ada jazz. Jadi bukan yes tapi jazz. Jadi bukan yes ya tetapi jazz. Ada wet. Untuk bisa mikrofonnya lain di off-kan dulu deh. Nanti yang mungkin bertanya baru kita nyalakan. Untuk diphthong dan vowel dan diphthong, jadi bunyi diphthong yang kadang juga ada yang dapatkan untuk triphthong dan seterusnya. Ada di bunyi vowel, misalkan C, happy. Jadi kalau C, happy. Sit, ini sit. Ten, cat. Jadi ada dia bunyi k-nya terdepan itu dia meledak dulu proses. Cat, father, goat, got. So put, actual, act. Jadi dia kayak actual baru to. Dia cup, bird, about, jadi about, say, go, let's go, 5, now. Jadi beda kalau no. Jadi itu tadi kalau no, ini tadi tidak. Jadi kalau now sekarang no. Boy, near, hair dengan pure. Oke, itu sedikit minimal kita sudah paham yang mana sih namanya konsonan, yang mana sih namanya vowel. Jadi kurang lebih jadi tugas pertama tadi silakan adik-adik hafal yang mana namanya konsonan. Konsonan tadi itu sudah ada beberapa tadi. Yang berikutnya yang mana namanya vowel. Jadi vowel inilah bunyi vowel dan diphthong. Untuk konsonan inilah bunyi untuk konsonan. Untuk Firda keluar ya. Untuk masing-masing place of articulation dengan manner of articulation seperti ini. Saya ulangi bahwa kalau di place of articulation itu ada
7 bagian, ada bilabial, ada labiodental, ada dental, ada alveolar, ada palatal, ada velar, dan ada glottal. Ada materinya kemarin saya sudah jelaskan, dan video beberapa saya simpan di untuk lebih jelas lagi dipelajari di rumahnya di Schoology untuk LMS. Berikutnya untuk manner of articulation, ada plosive, ada fricative. Itu manner, itu adalah caranya, istilahnya caranya. Dia misalnya caranya meledak, caranya. Kalau place itu tempatnya, di mana posisinya kira-kira itu lidah. Nah itu. Berikutnya ada fricative, ada applicative, ada nasal, ada liquid, dan ada glide. Jadi ini kalau bunyi nasal itu ini 3. Misalkan berarti dia di depan. Kalau alveolar, kalau velar, nah, gitu. Itu maksudnya bunyi nasal. Tetapi dia nasal itu voice semua, karena bergetar semua voice di sini semua, bergetar di lehernya. Jadi sama dengan tadi ini untuk glide, wah. Jadi dia di depan dia, wah. Jadi untuk bilabial itu di depan itu wah. Nah, itu kalau labiodental di belakang, di pas di misalnya ri dan f. Jadi gigi atas yang berperan. Semakin di depan, semakin bilabial itu di depan. Semakin ke glottal ke belakang, itu semakin di belakang itu place of articulation-nya. Begitu gambarannya, Dek. Ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk apa ini? Untuk apa nih? Untuk vowel. Ini untuk vowel. Jadi pernah lihat yang ada model begini? Nah, ini seperti trapezium. Jadi yang seginya begini di depan, kalau kita miringkan begini diri, baru kalau kita kasih masuk begini, begitulah modelnya, punya model bunyi yang akan keluar ketika bunyi apa di vowel nanti. Cina. Iya. Dia begini baru naik lagi, baru ke belakang. Coba kita lihat video berikut ini untuk apa ini? Untuk vowel ya, vowel. Hey there, it's Hadar and this is the Accent Sway. Today I have a different lesson for you, and that is because I have my magic mark, all the strange and funny symbols here and what they represent. But also I'm going to teach you how to pronounce them close, and what are the challenges that you might be facing as you're trying to pronounce these sounds as a non-native speaker. So, let's begin. This is a diagram of your mouth, basically. So you need to think of it as if it's the profile of a person, as if I'm standing like this. And all the vowels on the left part of the chart are front vowels. That means that the tongue is rolling forward to produce those vowels. Okay, these are front vowels. In comparison to back vowels, where the tongue pulls back. Okay? So basically, the horizontal axis shows you the position of the tongue, the placement of the tongue in comparison to the front of the mouth, the front or the back. Now, the vertical axis is basically the position of your jaw. So as you go higher on the chart, then the mouth is more closed, the jaw is more closed. For example, E. And as you go down, the jaw drops. Now, technically, it's not really the position of the tongue, but it's actually the space between the tongue and the upper palate, okay? And as you open your mouth, there is more space between the tongue, the body of the tongue, or the highest part of the tongue, and the upper palate, okay? So, position of the tongue in relation to the front of the mouth, or position of the tongue in relation to the roof of the mouth. Clear? Good. Now, there are a few other elements that we're going to talk about as we go along. Let's begin with front vowels. I'm going to take my magic marker for that. So, as we go to the left part of the chart and the highest point of the chart, you see the E sound. E. This sound is the E as in see, we,
she. Okay, it's a high vowel. High because the tongue is high. It's a tense vowel because all the articulation organs are really tense. The lips pull to the sides a bit. E, we, she. Okay? She. And that Okay. is in comparison to the relaxed I sound that also exists in American English. Now, as you can see, it's a little lower here, a little lower on the chart, and that means fish, head vowels, the 4 pure vowels in American English. Cat. E, a. Oke. Now let's look at diphthongs. Iya. Jadi Okay, seperti so begitu we modelnya. have the Jadi A as dia in day. semakin As you can see, misalnya it's a little higher. si, That means that the tongue is a little higher for the A. red. That's a changing vowel. Now it's really baru important ke bawah because that's ini how you distinguish yang huruf between- ya ini Let's use a cat. different color here. Cat. That's how you distinguish between cell and sail, right? A, and you move into because that's the ow as in now, right? Now. So we have now. Close. See Round. now. Now it's really deceiving because it's spelled with O and W, but basically it's that as in cat sound in American English, and I start the color to you, and don't mind this purr and not hair, right? Because I'm not adding an S sound there, because there isn't. The soft palate in the back, right? And the lips round. Actually, if we look at vowels on the right side here, versus the left side, that means that these are also rounded. The lips are more rounded. Ooh, I gotta push my lips forward. Food, you, room, right? Room. Now, in comparison to the relaxed now, if you look at it, it's as if if I'm moving from the to the schwa, which is a neutral sound, so to the relaxed is somewhere in the middle. So you need to think about the relaxed as in book, foot, and look as a middle sound between the tense and the relaxed and the schwa, right? Does that make sense? Okay, let's look at it again. So tense and this is the relaxed So it's not book, foot, look, sound when used alone. So let's take the E and teach your mouth to pronounce those sounds clearly. My website, theaccentsway.com. Oke, sudah tadi dilihat deh ya. Audionya Iya, sudah. Sar, benar suaranya. Ya, kan sudah saya upload kayaknya di ini. Di grup kemarin ya. Belum kakak menjemur. Iya, sudah minta upload. Sudah kemarin ya. Ya, Sar. Sir. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kemarin di grup di sini seperti kemarin. Tinggal di-download saja ini kemarin. Ada 44 fonim ya. Untuk tinggal diklik saja ini linknya, akan diarahkan ke YouTube sepertinya. Oke ya. Hi, I'm Yvette, a facilitator at the Rollins Center for Language and Literacy. You probably already know the English language has very distinct sounds or phonemes that we combine in different ways to make words. In this video, we are going to demonstrate how to pronounce each of the individual phonemes. Often, we accidentally add an extra or schwa sound to the end of consonants. If students see the phoneme itself without any additional sounds. An example of this is the sound Sometimes, when teachers are trying to emphasize or isolate a phoneme, they say p. Instead, focus on producing just the phoneme itself. We'll start with the consonant phonemes. You'll see the associated letter or letter combination, also known as a grapheme, on the screen as I say the sound. Ready? Here we go. As in banana. Banan. As in dinosaur. Dinosaurus.
as in fish. Fish. G as in guitar. Guitar. As in hand. Hand. J as in jelly. Jelly. K as in car. Car. As in leaf. Leaf. As in Monday. Monday. As in nail. Nail. As in the end of the word sing. Sing. P as in pumpkin. Pumpkin. As in rain. Rain. S as in sun. Sun. Z as in the middle of treasure. Treasure. T as in turtle. Turtle. As in volcano. Volcano. W as in watch. Watch. Y as in yo-yo. Yo-yo. Z as in zip. Zip. Some graphemes, such as Q and X, are composed of two phonemes. For example, Q makes the Q sound, and X makes the X sound. The next phonemes are considered to be digraphs, where two letters make one sound. Ch as in child. Child. Sh as in shoes. Shoe. As in the middle of mother. Mother. As in third. Third. Make sure students hear you pronounce phonemes correctly. You're modeling the language that they need to independently decode and write words. Just like the consonants, the English language has a wide variety of vowel phonemes with their own distinct sounds. I'll model each sound, and the grapheme will be shown on the screen below. A, as in the first sound in apple. Apple. E, as in the first sound in elephant. Elephant. I, as in the first sound in igloo. Igloo. A, as in the first sound in octopus. Octopus. As in the first sound in umbrella. Umbrella. A, as in the middle sound in rain. 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 As in the final sound in saw. Saw. E, as in the final sound in tree. Tree. I, as in the middle sound in light. Light. O, as in the middle sound in boat. Boat. U, as in the first sound in uniform. Uniform. As in the middle sound in mood. Mood. As in the middle sound in book. Book. Ow, as in the final sound in cow. Cow. Oi, as in the final sound in boy. Boy. There are also R-controlled vowels, such as R, as in the final sound in car. As in the middle sounds in herd, bird, and surf. Air, as in the final sound in chair. Chair. Ear, as in the final sound in spear. Or as in the middle sound in fork. Sometimes, when a vowel sound is located in the unstressed syllable of a word, it becomes a schwa. An example of this is the that you hear as in the first sound of the word again. Make sure that your students hear you model the correct consonant and vowel phonemes. This will help them produce the correct sounds themselves, and in turn, guide them as they learn to read and write. Oke, deh ya. Untuk tugasnya kemarin ada yang mau ditanyakan karena saya baru sebagian periksa. Coba kita cek. Are you still on the screen? Coba kita cek dulu tugasnya. Tugas pertama kemarin. Rata-rata di luar di oke. Sudah ada on time. Oke, on time. The next assignment is
Nggak cari buku ya. Okay, the next assignment is on time. Okay, on time. On time dong. Jadi kemarin ada beberapa yang nggak kirim PDF-nya, jadi ada seperti aplikasi saya lihat. Jadi sepertinya itu, jadi sehingga saya umumkan kemarin di grupnya tuh. Ini lagi masalah. Coba ada 6. Ini terakhir kemarin tanggal 31 hari Selasa kemarin ya, kemarin dulu. Oke, kita cek on time. Oke. Tugasnya sudah semua ya? 26 orang. Ada yang mau ditanyakan, Adek? Terkait apa yang pada hakikatnya bahwa Kuwasaiki ini yang 12 lembar yang kemarin saya sudah kasih, yang 12 lembar, mulai dari a place of articulation dengan manner of articulation. Berikutnya untuk IPA chart untuk vowel sound, juga IPA chart untuk consonant sound. Ini posisi-posisinya. Berikut ada diphthong, fonetik simbolnya seperti ini. Jadi konsonan itu ada terbagi 2, berikutnya terbagi lagi ini, dan seterusnya. Okay, any questions so far?